बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू SSS एजुकेशनल चैनल। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम सेकंड यूनिट की रीडिंग कंप्लीट करेंगे। द सेकंड यूनिट इज़ इकबाल्स मैसेज टू यूथ in the English book for class 9th and we are following KPK textbook board। बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा था, जो पहले 2 पेजेस की रीडिंग की थी, उसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा था कि एक पैराग्राफ इंग्लिश का था और फिर उसके बाद एक इकबाल का शेर दिया हुआ है। और अगर आप गौर करें तो इस पैराग्राफ में उस शेर के बारे में ही जिस ऊंची फिक्र, ऊंची सोच का इजहार इकबाल ने इन अशार में किया है, वही इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। तो ये लास्ट पेज है, अब इसकी रीडिंग करते हैं। These are the views of इकबाल about the youth of the nation। ये इकबाल के ख्यालात हैं कौम की नौजवान नस्ल के बारे में। कौन से ख्यालात? जो हमने इससे पहले 2 पेजेस में पढ़े और पिछली 2 वीडियोस में यूनिट 2 के लिए वीडियो 1 और वीडियो 2 में वो दिए हुए हैं। इकबाल wants to set हायर बेंचमार्क फॉर द न्यू जनरेशन। इकबाल नई नस्ल के लिए बहुत ऊंचा मायार रखना चाहते हैं। बेंचमार्क कहते हैं मायार को। He wants to inculcate in them the spirit of innovation and discovery। वो उनमें इनोवेशन एंड डिस्कवरी, इनोवेशन कहते हैं नई नई चीजें ईजाद करना, नए नए रास्ते ढूंढना, नए नए तरीके बनाना, ठीक है, नए नए तरीके सोचना। एंड डिस्कवरी कहते हैं दरियाफ्त करना, ठीक है। उस इनकलकेट किसी में तालीम के जरिए, तरबियत के जरिए कोई चीज उसकी फितरत का हिस्सा बना देना, तो उसको कहते हैं इनकलकेट करना। तो इकबाल ही यहाँ पर इकबाल के लिए इस्तेमाल हुआ है और देम नौजवान नस्ल के लिए। इकबाल चाहते थे कि नौजवान नस्ल में ईजादात की और दरियाफ्त की रूह डाल दें। बिकॉज यूथ आर टू लीड एंड टेक द नेशन टू द हाइट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस। क्योंकि नौजवान नस्ल ने ही उनकी रहनुमाई करनी है और उन्होंने ही कौम को सेल्फ सफिशिएंसी, खुद इन्हिसारी की बुलंदियों तक पहुंचाना है और इंडिपेंडेंस, आज़ादी की बुलंदियों तक, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी होता है खुद मुख्तारी, खुद इन्हिसारी, और इंडिपेंडेंस जब आप अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाएं और किसी और की मदद आपको ना मांगनी पड़े, ठीक है। The youth of इकबाल is not a thinking Hamlet but a man of action। इकबाल का नौजवान कैसा है? इकबाल का यहाँ पर जब कहा जाता है ना कि the youth of इकबाल, तो इसका मतलब है इकबाल का आइडियल नौजवान, यानी जैसा इकबाल नौजवानों को देखना चाहते हैं। इकबाल का शाहीन कैसा है? He is not a thinking Hamlet but a man of action। हैमलेट किस चीज की तरफ इशारा है बेटा? विलियम शेक्सपियर इज राइटर, अ ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, काफी पुराने दौर का है, और उसने एक नॉवल, एक प्ले लिखा जिसमें हैमलेट का किरदार था। और वह हैमलेट एक शहजादा था जो कि सारा वक्त ये सोचता रहता था, पूरे प्ले में वो ये सोचता रहता है कि मैं अपने वालिद के कातिल से बदला लूं या ना लूं, ठीक है। और उसकी एक मखसूस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, कि मैं करूं या ना करूं। ये मुसलसल इस कंफ्यूजन में, इस मखमस्से में, इस परेशानी में वो रहता है और करता कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इशारा इस बात पर है कि सिर्फ सोचते रहना, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहना, सिर्फ मंसूबे बनाते रहना, इकबाल को ऐसा नौजवान नहीं पसंद, बल्कि ऐसा नौजवान पसंद है जो अमल भी करके दिखाए, एक्शन करके दिखाए, ठीक है। माइल्ड इन स्पीच, जो गुफ्तगू में नरम है, बट एंथुजियास्टिक इन एक्शन। माइल्ड का मतलब होता है नरम, मध्यम, ठीक है। एंथुजियास्टिक पुरजोश, वलवले वाला, जिसमें अज़म हो, जिसमें इरादा हो। एंथुजियास्टिक इन एक्शन, अमल में वो तेज है। वेदर ही इज इन द बैटल फील्ड, चाहे कि वो मैदान जंग में है या इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, या अपने दोस्तों की मजलिस में है। ही इज प्योर इन हेड एंड हार्ट, वो अपने दिल में और अपने सोच में, हेड का मतलब है सोच, अकल, और हार्ट का मतलब है जज्बात। तो वो अपनी सोच में और अपने दिल में, दोनों में
پاک ہے، صاف ہے، ٹھیک ہے. تو اقبال اس پورے پیراگراف کا کرکس یہ ہے کہ اقبال اپنے نوجوانوں کو عمل میں، ڈسکوری میں، تجسس میں، سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں آگے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا نوجوان صرف بیٹھ کر خیالی پلاؤ پکاتا رہے اور مین آف ایکشن نہ ہو، بلکہ وہ میدان عمل میں اتر کر کچھ کر کے دکھائے. اور یہی اقبال کی خواہش تھی. اب اگلا شعر پڑھیے تو بالکل اسی بات کا، انہی خیالات کا اظہار اقبال نے ان میں کیا ہے. نرم دم گفتگو، بات کرتے وقت نرم ہو، گرم دم جستجو، لیکن جب جستجو کا موقع ہے، جب کچھ ڈھونڈنے کا موقع ہے، کچھ کھوجنے کا موقع ہے، تو اس وقت وہ تیز ہو. رزم ہو یا بزم ہو، میدان جنگ ہو یا مجلس ہو، پاک دل ہو پاک باز. پاک دل ہو وہ صاف ستھرے دل والا ہو، اور پاک باز ہو، اور سوچ بھی اس کی پاک ہو اور دل بھی اس کا پاک ہو. یہ خیالات اقبال نے اپنی نوجوان نسل کے بارے میں ان کا اظہار کیا ہے. It can be concluded that youth was the main focus of اقبال. یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ نوجوان نسل اقبال کا مین فوکس تھی، اقبال کا مین نظر انہی پر تھی. It declares youth a symbol of hope and future of the nation. وہ یہ اعلان کرتے ہیں، declares کہتے ہیں اعلان کرتے ہیں، اعلانیہ کوئی بات کہنا، کہ نوجوان نسل ہی ہماری امیدوں کی نشانی ہے، symbol of hope ہے، and future of nation. یعنی کسی بھی قوم کا مستقبل جو ہے وہ نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہی ہے. If young generation is ready to contribute to the progress and prosperity of the Ummah, the day is not far off when the whole Muslim community will rise as mighty power which no nation of the world will be able to subdue. اگر نوجوان نسل اس بات پر آمادہ ہو جائے، contribute کہ وہ حصہ ڈالے گی to the progress and prosperity of the ummah. progress کہتے ہیں ترقی کو، prosperity کہتے ہیں خوشحالی کو، of the ummah امت کی. The day is not far off. far off کا مطلب ہے دور دراز، تو وہ دن دور نہیں. not far off دور نہیں. when the whole Muslim community جب تمام مسلمان قوم، مسلمان جماعت will rise as a mighty power وہ ایک مضبوط طاقت کے طور پر اٹھ کھڑی ہوگی، which no nation of the world will be able to subdue جس کو دنیا کی کوئی قوم ہرا نہیں سکے گی. سبڈیو کا مطلب ہوتا ہے نیچا دکھانا، پیچھے کر دینا، ہرا دینا. ٹھیک ہے. اب اس پورے جملے کا ایک دفعہ آپ کو دوبارہ مطلب بتاتی ہوں کہ اگر نوجوان نسل اس بات پر راضی ہو جائے کہ وہ ترقی اور خوشحالی میں، مسلمان امت کی ترقی اور خوشحالی میں حصہ ڈالے گی، تو وہ دن دور نہیں جب مسلمان قوم ایک مضبوط طاقت کے طور پر ابھریں گے اور دنیا کی کوئی قوم ان کو نیچا نہیں دکھا سکے گی. سبڈیو کا مطلب ہوتا ہے زیر کر لینا، کسی چیز سے آگے بڑھ جانا، کسی دوسری چیز کو مدھم کر دینا. ٹھیک ہے. تو کوئی اور قوم ان کو زیر نہیں کر سکے گی. بیٹا یہ مشکل الفاظ اور معنی اپنے پاس لکھ لیجئے. بینچ مارک کا مطلب ہے معیار، انکلکیٹ ذہن نشین کرانا، سکھانا، تعلیم دینا. سیلف سفیشنسی خود کفیل ہونا. انتھوزیاسٹک پرجوش سرگرم ہونا. کنٹریبیوٹ حصہ ڈالنا. پروگریس نشو نما. پراسپیرٹی کامیابی یا خوشحالی. یہ کچھ ورڈز میننگز آپ کی بک میں دیے ہوئے ہیں، ایک دفعہ ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں. ایکسپلوریشن the act of traveling through a place in order to find out something about it or look for something in it. ایکسپلوریشن کس کو کہتے ہیں؟ کھوجنے کی تلاش میں جانا، ایکسپلور کرنا، دریافت کرنا، سفر پر جانا. خاص طور پر یہ سفر سے متعلق ہے کہ آپ کسی جگہ جا کر سفر کرتے ہو اور وہاں پر جا کر ڈھونڈتے ہو کہ نئی نئی چیزیں دریافت کرتے ہو. انوویشن the introduction of new things, ideas or ways of doing something. انوویشن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نئی نئی چیزیں ڈھونڈنا، نئے نئے خیالات، نئے نئے آئیڈیاز کو ڈھونڈنا. انوینشن the ability to have new and interesting ideas. انوینشن ہوتا ہے ایجاد.
یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ آپ نئے نئے آئیڈیاز کو نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکو، نئے نئے آئیڈیاز دے سکو. ہیملیٹ a character from Shakespearean play who would take too much time in thinking before taking an action. ہیملیٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شیکسپیئر کے پلے میں سے ایک کردار ہے. perpetual continuing for a long period of time without interruption. perpetual ہوتا ہے دائمی، بہت لمبے عرصے تک کے لیے جاری رہے جو چیز. foresight, the ability to predict what is likely to happen and to use this to prepare for the future. foresight ہوتا ہے دور اندیشی، ٹھیک ہے، دور سے پریڈکٹ ہوتا ہے، پہلے سے یہ سوچ لینا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو یہ صلاحیت کسی کسی میں ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں پہلے سے سوچ لے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور پھر اس کے مطابق تیاری کرے. enthusiastic, feeling or showing a lot of excitement and interest about somebody or something. بہت پرجوش ہونا کسی چیز کے بارے میں. emperor, the ruler of an empire. حکمران، کسی بھی سلطنت کا حکمران. دائے، an English word that means your. میں نے آپ کو لیسن پڑھتے بتایا تھا کہ دائے ایک پرانے اولڈ انگلش میں سے ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے your. forge, to put a lot of effort into making something successful or strong so that it will last. forge ہوتا ہے کسی چیز کو کوشش سے، محنت سے بنانا تاکہ وہ زیادہ عرصے تک چل سکے. brilliance, intense brightness of light, exceptional talent or intelligence. brilliance کا لفظی مطلب ہے چمک، روشنی، لیکن یہ کسی کی ذہنی صلاحیت، کسی اور ٹیلنٹ کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ he is very brilliant, she is very brilliant. یعنی وہ اس میں ایک خاص صلاحیت ہے، خاص قابلیت ہے، خاص ذہانت ہے. nova, a star showing a sudden large increase in brightness and then suddenly returning to its original state. nova ایک ایسے ستارے کو کہتے ہیں جو اچانک روشنی دے اور پھر واپس اپنی اوریجنل حالت پر چلا جائے. inspiration, a sudden brilliance or timely idea. inspiration کہتے ہیں ایک بہت اچھا آئیڈیا، ایک بہت اچھا خیال جو دوسروں کو بھی متاثر کرے اور دوسرے بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں. بیٹا یہ ورڈز میننگز اس لیسن میں کافی سارے مشکل ورڈز میننگز ہیں اور یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. جتنے زیادہ ورڈز آپ کے ووکیبلری میں ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا ایکسپریشن اچھا ہوتا جائے گا. بیٹا اگلی ویڈیو میں ہم اسی لیسن کی انشاءاللہ ایکسرسائز سالو کریں گے. پہلے کوشچن آنسر سالو کریں گے اور پھر اس کے بعد باقی ایکسرسائز سالو کریں گے. تو تب تک آپ اپنی کاپی میں یہ ورڈز میننگز اپنے پاس لکھ لیجئے اور pay special attention to the pronunciation of the words. Unless you pronounce these words correctly, the purpose of reading this lesson is not served. So beta, pronunciation and meaning, both these things are important. I hope you will pay attention to both these aspects of English language.